Ya ni wisra wakatla auto ne tritivi et pour sayam fagil kepi et so antibizini nge ton auto wende rere ton zabra pusum tidli pama tabrunda nangese ya bombe pakoroin tidwonre antoron puine fagil kepi bangeti izab kanga nangumane yamba senkene tirazo sora ti fagil kepi mi me fagil kepi mi Burkina hanante on ebramba toron kenga Coupe d'Afrique des Nations senazin Côte d'Ivoire yum tout ça il a yum la tamba son watadna libongo mane yam senkene championnat wa nango mane yam me senkene coupe du Faso la runda nango mane yam me senkene sene ligue du centre de football là ti pa mamete to sababe kanananda jeune premier edle pa mataba yasida yasenta sawadrodi ambati e levisi tira tengre ma poa na le rayi wisra de pour get ba fangil kapi la pour c'est wala yam son wilga riam tilunda de pa masana e tira tengre ti son na yino otebeti zini yeska cour pour la wela da gombe lal samik tia otone nemeti yam ya sene to saba senget balla de région du centre Kane rateti yam ya président de la ligue régionale de football du centre monsieur Koudougou Théophile Ouedraogo Niwongo. Merci bien. Ral bangi bati na wudga wa parabsen ti petaban ti William ti wad handa trostilura ya ti senkene ligue touma sentorongi taba région du centre na ngoma yenda la neme ti sulun sugurzo wa me ti na gudgun ken sene senkene tirage au sort ti neme ti Burkina Faso bambe sene groupe B wa me ezigi ya bamba Togo, Cap-Vert, Zinkanane, Swaziland, Isandata, il y a Eswatini, il y a Swaziland, la Tété, il y a Sene, même Tengana, Nulilambati Bangé, Tessenkene, Tumda, Aototoa, il y a Zame, la Tumia, Sene, Afrique du Sud. Et now, le bon Wakane, jeune premier, Nemeti, tirage au sort, mais Burkina Mif, Sinceraden, Yekobram, Banton, Coupe d'Afrique des Nations à 150 Waton. Bon, il y a Sida, Riameti. Absidna me wera sa yala fangi kapi on puis et sangi sebsen wera yala fangi kapi puis mikram ti Burkina Faso ton tenga riamba ti ton seradan yeka wala Cap-Vert to impasse Eswatini wilga meti sangi me wala timba mar katu ti katon bali la sangi wala non ton bala me bezini ngawa tu yela meti suno ne tondo la ka wilgri ti suno ne tondo la passera de yom ne mengi ti bala so mbili me kaligi ne la santi wala ton yaka wala Togo edmitaba han lelik wala Cap-Vert edmitaba long ye timba mabiba la ton na bord ngeti tunda sinayi toto la bangeti yamam yela bala sombil peli ni lari isandi wala Togo ekipa yamna mi kameti ya Balkar Samson sin Burkina Faso kane en za ton balla en za Togo ekipa lunda Paulo Duarte Paulo Duarte me hembe benouar pati etapa mi Burkina Faso balla sina sobe yasita atun yimba zaka rasam sonre pali mi zaka pour so ala ya sobe la patrie to pami zaka ya sobe lele tu wulga meti wala droite hembe benwa buma fan kapi ya ton nyomse la bangeti 5 ne ton ni usara wi nyami tunu na wa ton na katar Balkar Sambe etna patar Balkar Sam sentiki nguliti Balkar Sam kanga ya ne pisho bla na si la hannabe bon la hande galab seba la na galab seba na kami ana lamna nyake tawasna tumna la yo neme te tumna me tuisa apana le yi wala da ham apana yir kiwula la lati te tumna singi bon ni kan saba na pa ma viura buli wazini nyoma yela izini vesi lam dia tumde dia tumna ka tumbili lele mama sawa bon ti yamla mizi nge e mikira meti mama sawa tondo football la akenda wobande etsan yeti kenda wobande etwen yela meti no wa vun ko isa point yela fa ye on sabeti woto ti bulio ya kateka yori ya nyeme antion comme tondo balla lila zin te bigesi on yoro taba on wom taba te bizin ni ngesa bana ma toto ti bal yam ti bal to ke ti bal to kabe la bangeti yam ti ngemi sampanya ya adi won kayiti ya mi nyeti biwa la won yiti yam nenti ya wonga. D'accord. Monsieur le Président de Yamia Sene Burkina Santaud Nebramba, Yam Tarsopon Yawarwana.
ibarkuso sa ya waman takso am tin ta jeune premier ngoma soba am tek yam koloma so gom da fa fas mala to sa anyi gara zanga la runda ba ton ha mi kanti karansamba nan kan yak zangi la ton mawra yo ko je ko me mameta mi team kabe yidni sal zelemde ya siti balla pour nduna luna yel bibi mbebe la ha mi kameti ton fa sansi no ngatenga no balla ton wakat ni nganta to wan to nyaka soba ba ya rahma yo point kete talone ekipa ton hana tab zelem da yemre no ni sal zelem ya team menga yir fo nan to boti wen han sa ka on tin ramti ekipa na sa pour moi on wan to nyaka bana maton me yita pour ral isanya woto ne edna kenga meti ne meti neba ngon kon bam me santara de sinke ne Burkina groupa erkenga tipa mankela patar tia tirage patar tia tirage sun paso mai e balla ya tombo wala balla ya tiro zugu ya ne ka fanto wi kamenga e pour la équipe na c'est équipe fanso mun tombo balla ayobe donc ya ne ka fa wi kamenga bale sampane moso hangesi balla wenvi dunia pour équipe bi le kabe voilà tembi le kabe balla wenge donc ne ka fa se wa ya wi kamenga balla ntan e ti yin balla ye le bisino balla ya tombo bale Paul Edouard Tejin de Burkina Youmani Parahmani Wawame yime mi Burkina balla sinya toto donc yime bébé noa yana il tito me balla kinga tawre donc yime na mana panga sina tonteka parce que sangue groupe pour rien yawa bamane ton wonde équipe c'est équipe beda donc ton so monté aller retour ne bamba donc ham pam point som sine tondo bam yela wat man game voilà donc na yitoro la yamsi la balla ya tomba captain yetia na la quand même ton da captain pam ti yiro to no me la bumo fa ya wi kam menga bangela han wi ko menga bala watan zemzame balla kabene amda singa ya woto za me bim mba ton kanali bim pa ton kanali fa ha ba fo ton rimbala ya modo ko menga bala ton chama le ton wa kare équipe sa fa ya am ni wa bala fa zan ton do chama donc ton mena atile ton me wicked menga ampama ton kan ala bum ne hembe runa wa tira za hama na se woto randa pam balla kada sam ma tor saba na ileta pam singa tumbe ya o sara mam ga ha aya to ne tom aya to buinga kabber kenna équipe ya to difficile to ya ton yaka amiti yakantara on le yakantara ya derby voilà c'est un derby tu as tout mais l'équipe est bon une église mais c'est des équipes qui sont bien organisées voilà et surtout problème ni ngambe maman no fédération ya manka gataba nan ken zawre aya problème je pas yi ça va me dire et là tout le monde pas moi niveau va Côte d'Ivoire donc tu es en cassation tu tiens le soir Côte d'Ivoire ton dans le soir équipe Côte d'Ivoire et nous ton terrain à moitié rempli on tient un petit encore au tournant et rabim ka championnat c'est rabim tarama rel ya tibang bate Burkina Pula ya bamane Togo Cap Vert zinkan pasne Eswatini ral ya tiduli ya bate banga titumda anansinga se ne mewakiura sam pistan ratiti pipi rara ne yibin sabrara ya mewakiura sam pistan torontan ka jean kiura sam piga la anase rel sanangese ya ti Burkina Faso tonre pam se ne balsa autototi mi mentia town kenge la town lever la Burkina Faso ndampatar star da maha ya tileti balramba yi sene kenga ese zinkanga me pabum les comme hoto ton équipe nyewa yi ya vina ti bala sitira pour son binima yibu nyewa biela mbato fosa na nkohuru onde paranse fa ne fo on nantalo to rondo onde para kayemre lele mamne mbati bang bati yeme ya bumu on contonne comme son bilfou en quinton balla wenge yamzangi wala ton balla wala ton no stade kanwa stade hamme wabsana ndika yum na son ron taranna boy man ka tueti balla ra katonde ka tueti balla tum suldam dakabi bon yamzan wa gese migdam bat tum non katume
tum nan ka tume wilga me to na yama dat na king tawli rilem zin tarse ti be wona yinera so onda runa yamba se kadam ba hanta be ro ne zin so na bela ton na mani ntendam ti fan kapi ba wala yumpi sun wate be yumpi sun wate yezi de yon so ba ze bu muzembe nje ya vient to ton ngane bezo ka tar stade twende bal say la Burkina Faso so be balla tore la se be yin wisra bu to la fan kapi riam ti ministre ni ngangeta yin wisra yela ne ko bi ba yela ni da sa fédération ba to so ba yetina to demba yetina ngeta yin wisra bu to la fan kapi pour que mo ron pam zisi ti ba ka balla bala be tini yin wisra bu to la fan kapi ton on pame en wikida menga abongela delem tidam tip samana woto tweme marange wala yumpi si wate ti bunda yemedali lington do kedi wisala boy ral samika tiawoto ne edna libron wa pama président libron pousse ni wongo président merci bien wakati edna meti senkene sene liga pour pipi ton datam tiam torostondo liga tuma ya boyne bon rate lamti wakat kanga e barkna na liga tumde ya ton organisé de match ramba a ligue 1 lona bewa ligue 2 wa les femmes ya masculin nanda la féminin wa à ligue 1 ligue 2 D3 petite catégorie là était U15 U17 U20 ton organisé de match kanse ate mto wakar kanga fédération ki de ton ligue di woni ton bam jotom puy mais woni bam da top comprendre ni ton conton ti ton organise match ramba aboto la ringa fédération en ligue ya bon willer nentaba ba fui pas willer ton nentaba parce que il était tout nentable la bam katin lui ton organise match ramba ya tout da mais sur la autone bal ton mais té nda bamba voilà d'accord dans parmi jeune premier bon mam dat na bange mim ti tumbu de fangil kapi yam ti tum katen tume ti soirée kabebe ni la soirée la pourra na ko same ti président Wiltondo wala yum pour un twin dik en temps yum na saba wala ligidu woto ne yam twin ki tum na pour bala ni tum na wa yin ti musula kin tore de la yam min pa wala tum no ni bi wala longo maramba to nya nyamba mpami hambe wala yam tunda nord point bi ha ya liga en songa yam ni bela yam je to liga fédération contre yam ligidi ti nyaara yam ti yam tourner ya ligidi waten lebe bi wala tum no ni bala longo maramba nyaara da yamba ti tum na meton yam ton pilsi wala yam en tuis yum na pour OK ça ne ton sont ta ligue en juin 2020 mama ha rapidement ton wanta mi kame ti bureau ni nga handa bebe yi na loron koton zinga ya tous business lo anase la okil ko boni nda kit konton ti ton dikrenda la wini gida metti ton katon ya 6 ligida bale 2018 teka ade mti ligida ma fa le bras autonome ninka fa to mo yan ro yikete bombo Silfanta la bonbon la avant ti bamme bord Silfanta wa fédération compte ton million tabo la pusuka ton wa pipi wa million tabo la pusuka la ponton ti ton me tour de rena na ila ton fonctionner yumda ton fa kawoto le tonk ma ha ton balla ti ne ba yawdon ki do tienda metti ton yakre ton tara 5% bene a ton tati na pose question à clé de répartition en ton torsame la a pour ton ligue tara 5% wa ton la metti wala ton zero no pipi journée wa ton sing championnat ronda yuna en tara pusuko na kenga to vusa la te match pile nous anan to vusa ligue un pas 5% wa ya tous pis nous la nase la ko nase balsa fan ndikan to tara seba be me ten fan wini gidame le bon passe dikanga datem tia district me bamme tarame la ton wodo ka ligue du centre la kata district donc ba yak bamde na ton dikere passe ton ni iga fale ton dikere passe ton ni donc wakat kanga tous ko borne zakala ton pa ma hani yumda singen tanga pusu ko no fo handikere na yam pa million tabla pusu ko fédération kontonna ton 14 sponsor ton nan 14 partenaires
ya ligue kang ba la ton denda la boum ni ngan kiti ton organiser match rama la dem di fédération mi match nous la fédération calcule de match ni se fa nan ton wo do kadwa mam ligue wa apto men calculer match nous verser ton ligue di wa 7 millions 8 millions 9 millions la dem match fa tara ligue di yam ho sekle nan to sa match nous la dem te 20 ton c'est que wa kirpa lui la ligue de Hang Robene, qui a un bâton neuf now to wa arbitre damba, le commissaire dama la bomboya, Balkan paton de. Yamda William te yumda pour $1 million à table pour Soka. La fédération a compté en bas. Ligue Kanga bonne pour les Amdi 15. Voilà, date de Ligue Kanga, voilà Runda. Ton gomme de maman a tirage en mana. 100 000 tobna ya ko délégué ligue pour tananyare ton compte la tous pisi ligue kan pour la ton yakada sans le mi comme te wodo kanwa yam ne championnat en tawra lati lamte fo hana équipe boude fa han yitmam centron arebe da kudro arebe da bobo arebe da coupela en début de fa aya de ligue 1 ta ligue 2 en masculin fin ya ligue kan pour la ton yakada ko tanya équipe en kenga la wakat kanga be club ramba men de ligue ninga voyage jouer bene ya sebon be fédération seba ya clair fa yakada ligue bilu be ti ton le yak ton ligue don bon passa ta kenga ya woto la wakat men be nyam menga minte kayor kiwiye période ne kiwe donc do katambe ton me nibi yake on connaît ba ob essence ob téléphone ba me hen nyere do watan la libre de nous c'est comme ça bon mambatin so comme bala nimti inamba ti tumsa wa tumno to ne e nyamti ligide yite zinga tala zinga tumne la tala zime inkire mtedam ti wala sange wala ne ba han yodin kire wala stade ma pour moi e mambatin bon so wala président e runa bala sandi wala lire un ton chiora yitotoa la likrona chiora na kabasa et puis la metine ba singa stade mo wongo yiri yum kam so lore e ha ne yamba ne bala yamba betum da pour abelam ti yembe ro me yuni runda ne ba mwende bota stade wa ti yamsa nyakwala tu yela fan japi yamson comme sen diala nyon de be han wenda ton bala ton kenga tol son wati pour le moment wakat kangananda e ton nambe tum na jugo la city ne bilif pas me la ton ne ba yiroto ne ba yiroto bal ton lui ni ngoton lui kenga parce que mamenga ngomni ya motono mela yam 1990 pour un manda ya trésorier nda étoile trésorier la wala nindare gwamni sango menga 809 000 tonnes tous quoi par là pisu nenzaka il y a club fan de ligue Balton pour dans les 1990 au 4 donc nous no le stade king quand enfin yeba la tonde nanan king puitaba te équipe bede wa étoile ne asfan anton wa tonde re tout ça ni zaka ademte wakat kanga rundo non te la me tout muso nan kete ton beju donc William tout no wa et tu elementi ne ba hanki de wala ton stade mo ne ligue ngam pamna paleta wala nyam to yum ni ngawa ka kolorme bale yam hamike tum ni ngaton ho antan singa ton manam ti marsa yiba nan ton ligue de to non koma ziya ko ba la pichobe zini ngande pichobe le da ko ba zini ngande ko bi siyo le da ko bota la ton mi kam ti ka fiire ti ton le bon ko ho zini zama chezra mambe ver ton ko re na ya marsa yemre ya yibu ya ko bota ko la pichobe zini ya ho ta marsa yibu ton mana yi ko ba aya marsa yibu ta marsa yemre ya ko ba ya zini se le ton ko da ti watin ya matsa yibti pisoba le ko bra ya pi para pisobe matsa yibo fogeta la pisobe ton le mande no ton mi kam te monta bilfu zini nga ho wan to kon kale be ya ko tan zingo ne ba kienda men zalam pa yode la tin tulunda runoa fo menga san yit ministère on fo yetam te tara carte 15 zalam arbitre damba ancien joueur damba bonbon tout fa ratin 15 alum la ni tara tumne ton bezu la ton jeme da ni fédération parce que wakat kanga ya nebne hen ton lore nam sin ton balla pour la dem tara sorun ton tout
ka bãmb n na n yaoor beoog n vẽe fãa tɩ maan la tõnd tõnd tʋma tʋʋmde tɩ yʋʋm pʋgẽ bɩ yãmb bãmb me kɩs baa bilfu la b taa n kẽ zĩn yʋʋmda tõre tɩ sakd tʋʋmde yãmb na mikame tɩ ligda le paase la a tara tʋʋm tõnd nan bɩa zugu yaa tɩ peut-être kala vẽere d na n sɩngame tõe me tɩ tõnd tʋg n ta tɩ dignoorẽ wã tõnd ka le baood n koos tɩ ken t'a yetɩ ned tã n kẽ wã a tara technique wa la ka tõe n yag n gom yẽnda nan wa la d bõosda wẽnd ba tɩ tõnd yõgeneg bala tã n tʋg n ta tɩ yãmb kõoma yaa faa-faaga Yelbout Kabe donc Hamik Tiaoto ne président na libron wa championnat wa zigi ti biluf ti libron li wa pam yamba tidne metti sinkene raim pisi la anua RCK bamne salitas ti rataba ya ti banti salitas tankne masa ket ya tebo tidne metti bam un terrain un kuzure la nami kame ti sene RCK na kel manana sadam kibare rati était c'est un point tactique pour un passé mi était enfoncé le clou et ne mettia RCK ensuite c'est ne bifauto ne na libenya menti c'est ne RCK na liben lewa me batisa mikti salitas me tema men daratan passé na mikamete gardien c'est ne RCK gardien a baba yuri sawado pendant ces deux mètres na ya mentia yibin sa bifa la auto ne RCK yibu salitas zalam na kengamenti pa ma Amadou Sampo tibambia sene RCK karsamba bala son wan sawa ap ko ici yelam ti ton objectif a atteint la mais la ton tien wayel boom ninga tin ton objectif a ya ton nan tumu wata 30e journée nge ton position wanti bening le ninga wa la na ni runo ton su no mais parce que auto no ton le bron collé là et premier wa quel 1 point la ya 4 points runo quel 1 point donc yelam tan yi riri na yi geni gere ya ton me quel na da pangni tuma wala pam mari ni sata ba wa yam na ngetu runo wa yam sa yi wusro yam na ngetu milieu yi ba a sigire ne bondo naka kamu wala ndabe sigire ne douani ye wusro latera droit mi ye wusro dina ti ton libre malran ngege ton na le memode ninga ti mara da mataba to libre wane pampa ali sino kana na ye ral ya tibang bati ya tumda la autoto ya Amadou Sampo bam la sunda konto ko isa sinkene RCK bam ne salita sa sinte taba ya teten yam ti yibu on kon RCK zalam on kon sene salitas edna kengamenti pam balato ti keti ya ligue en pour la B FO bam ne AS police tirataba raipisi la nuan edna kenganti pam venam sinkene Balkanga pora AS Police Ligue sene étoile filante de Ouagadougou. Ligue en wabera in pisilanu Bala Singre équipe Sayiba Gunda Menga en kiti sinkene occasion ramba yitunsko. Kausa Halwusko qui a le nom voyant sene pipi occasion la bangetia efo en pamrenda. Miton a son kolotabo yati AS Police sempam sene coup franc takam si Rodrigue nan lasre wan yatile ti sene efo gardien nan tous ballan lepse miton atame ti azalam zalam absam vusin libran yiki étoile filante du Ouagadougou bam leben kinsab menga sene tunda pora kufra kangap sempam wen apabum senyere sene AS Police zagunda yi abnan kelnanga panga la bal kangap sempame ayi sene kilinga AS Police pambal kangane nan kitame te sene efu gardien wa ananyok balla nora yibu bal ninga son wa bifa nyena la utune bangetia ned le ningap sumbonta kam si Rodriga nyen pamballa la yesa pazine tanantore en tous balla kensa yu kapora Bia Yemre, on con AS Police, Zalmon con étoile filante de Ouagadougou. Bala sincère, Amousso Rawson Wilbala, ya Filabu Totori, Larikia, Nantas, Sene, Akam, Si Rodrigue, ya AS Police, Balton, Kenga. Mi yatagoma ponya, tuwina busida, pampasi sobi, et la wina mbura sida. Wena mambura sida bale 1-4 fa sida na opukam bana kause sida na opukam bigale tiwa bal zabra ale suivi ataba le son wala mtele suivi ton fa le son wala mtele suivi wen le son wala mtele suivi atara BP la taba sinke le mo hoya mengete
efura taga si ya asfanyenga son konge se ne sonabel tora bal kanga topsanda tonre na mikame te bam masa an lui tawle la buko bam me konga me nkite topsen ya yibin saba bobtarre yele pore ton pas mal menga on pas mal menga ton on le que ton yi siège en takawa comment pense am tina ila non donc il y a pas bien qui ton men qui se bien voilà mais le football est balé auto rien pendant sac football et auto balé voilà il faut passer là il faut pas samé il faut pas samé on voilà qu'est-ce mais pour non tu vas ya ti William ti championnat wa sebo akella ra nubala lapsan nange stumba runda ya ti championnat wa akabum senseye bela pamine ninga senandika et kamine ninga mesna sigie étoile filante de Ouagadougou sendabe yibe sabzinga ya tilet bamdi kubzinga encore RCK la mierre intizin tar sabzinga sene AS police pambal kangawa ya tup sendabe pila yibe sabzinga obibe ne onwa sene wezinga ya tete am tisene ninga so suye bifa ya nyenda enkeni ya sene mbisut bagandauro runda akam sie Rodrigue aptara bipia la tabo Rel ya ototo ya sene efo bamba ne AS police sante taba raipisi la noua ya tetna ti William meti ren sami kamenti efo kongame edna tigesame ya bon enzin sene asfanyenga bamba ne AS sonabel zingua te edna ya meti bebe apai nana te ne meti runda ala ya sene équipe sa yiba otone bamandarambe sene tori atiti asfa yeninga bitori ti efo poda ral na yemeti asfa yeningme bamme panan toron profite tibna maname yodio ti sene AS sonabel na mpamba na sui sene bifa ayemre ne zalamba ti sami kete tawra zingwa ya ti occasion ramba zindame na yamba te basco wanya sene AS police Gafari AS Sonabel Bamba Toron na sui sene bifa autoto ril ti sene yemre onkon AS Sonabel zalum onkon asfa nyenenga sanangis bifa san sidmewa yate sidi sene bal kianga san sidkenge rel edna wilgayam titum kanga ayi sene autoto sinkene Ligue 1 Lonabewa Santeon weekend ning Sonlorawa rel ya teten ya metier raipisi la nun saba et sana libron wakane edna meti rabe ne président edna libron wa ne président jeune premier nemti nyam tara sukro na suk président. Bon, il y a ça. Rien petit luna wa yam sangis Burkina Faso ni wisgra pour un sewanti kire yida wala balla wenge migdem ti gwama ya wuso le mi ti gwama ya wuso ya yele yi mo sama na bele bundi la mi wilikiri wala kam zama yo kamba motoreti nyam sam benetaba par exemple wila yamba ligue na wila yamba sans inge wala ligue du centre migdemeti gwama me vun kwesa ya wuso la vun kwesa wa me bangeti bum me bébé les boumans bébé nous maintenant quoi mais sok wala président yam sur le point il y a beaucoup bébé net ligue de ouais non gwama ya wo wala yam tun ko ton wala vinam yam zara ligue de yel won to yam ngeta yelbi biya ligue ngeta so ligue de yel ngeta bi yel tiyam bangar yela ya totobi balo yam na miti bouma fa kapi belam ti yel so ban gata zugti ne baton bangi ya woto ibarka sida rahman nori amum na goma la wina ya mamen biro pour la ningan to konja sa ligue de yela goma nya journoram pour nya plateau suivi la plateau joutou bon la amenga ko il mam ya woto la mam tare nan to c'est que mam ya association taur soba bureau mam pas bat campagne wa nambo na mai même une campagne en ronda ne ba yibu mbo fédération côté amada on ta met objet formé vice président na sabime chargé de
des compétitions, chargé des finances, Ligue de Soba, chargé de la sécurité, les partenaires, sponsors dans les partenaires. Il y a 4 vice-présidents, Montagna, Bamouya, Tobet Maman lui, Taurundi Ranza. Titon Yolombo Neba Taba, Litu Wakata Pindrament, Titon, Mamre, that is ton bureau, ton ham passé, ton zini réunion in Taban or Yak Zinzi, Kwanzala, Outlamam Tumia. La long Ligue de Zingo, la Mama Pongama Hiaki, Ligue de Zingo. Yasida. Mam karmame ta woni vi passation ton na man bureau yito na kotonna amudu ngara shekirama eti no mam da tengi sa claire nan to sa yambo mi ngan kiti mam sidiga shekirama da tengi claire parce que ya club rama wat ne ton ligue mo vote ya club rama vote ton club fa konta ne manda alors ba mo bi yibu o be abi yibu nkenga nan to le manda ba min kenga nan to le manda wa asfawa ya ni yengam pa men le bronwa to be to pas compter yemre to be on asfa j'ai un problème ne mam ba ti so ba ton le bro man premier pas manda o zininga yeka man ba fo han pa man fo antar manda wa obtain vote me donc la mam nengom chokola men nangesia yelam ti won ti fo ya asfa papa manda ni le kura yi to tan rundo kale kuma me alors mam humbe zininga to no ligue d'un adem di ba fo ya ligue de naba mam nama yida foni mam so foni ligue de fa bale base statut ma pour rien sans ouais yelembe be mam ci radon ton le ko le paribu yinda kakiti mam ne welertabi am yela lambala yel kabe fo ton to me le minti ton singra statut ma pour rien di ton lo ligue di parce que mam hu ma fa gon babe mpanan tout ça mpanan pawre la bien ni même tam ya wadre mam wa nan bo ligidi mo nan dil ramenga ya sida ton pam tek la mam ya million tabo la pusuka las mam gom no to se mid mam mi mam am betum tara ligidi am betum yi tarami la bandram son taba kauto lam yera la même ha ni mam nan zanto tama mi uma nasa am datam tiam hande tikerama yam san kose yam nan libro wa ni tikerama yam to vera ligini ngoti ton gehe ton na jinda ne ta bureau fa pour ti son tikera ba han ko sa ngehe ne ligini ngam versa ha ya yemre asi si tuma woto singra ti ton de ta wati jindi ti son de yin kawai bureau la mane ba fa wa la yin kawai ti ton le bro yak dara ton ko dan kan le ben tawa akawai ti ton ko ton yan sami mi la dikin ke tan ning sa so pour yela fo ho am pam viu darbu ho son la wa to do nta runa yin ka to he kauto la tono be to lo ligida ton bureau a pour ntane paraba yibambe ton bureau puisque ya yin yetumam ya wadre ya ren ki tum nan go mam ni yenda go mam paren ke ba fan lobo me ton singra palam na mam kisa tous pisnu tin nan de maren pam da tuma tere nan sing tumbe yin kisa tuhuri ya anan ton juli kanga am pare an tu pinu to liker ko to liker tuhuru ya yembo nkana mani yende yibin leben pa tabo mam yela me mam hunda to ninwa yam mimti ton santume ton yakada ligi ton fédération tararenda promo sport tararenda club matarabenda ligue matarabenda district tarame stade yakada me ya bum puite clé de répartition mais la une famille la amiela lan to yo vient retourne de reçu mal quittance la malunda ya ni ba fanton fabrique me ni ton conton ya ti ton man chèque barrière alors de la fédération burkinabé de football la ning fond ni me ordre me a fond renda ton jinda réunion de décision kanga ton mamre me ye tora sa quittance la moy la yi ka yi kamana mam yele yi kenga me le ton yo venra non 4 ouais ton le ben l'oblignis ba fa te ton dépense ya yin dan dépense de mam kami ya toto non fo ha ligue na me mam twen yele yi si o to fo man da sebra wane te yi si wa kar kan me ya financier so ba a to on to mam trésorier to on be mo ba mam ya mi nda men he ti trésorier ka se gadan be bo ayo la mam ye to mam bum non ki to mam gade shekira ma ya c'est parce que mam bangam ti jinda asfa crise wa kate la yi trésorier wa la mam asfan to yenda manda ya bunyi milan to yenda manda il faut ti mambangwa bal yen tum duno no kane asfa manda
donc mandat asfa hanto c'est que yelembe boy bal mami trésorier 90 étoiles la étoile on propose mam cadre le mam zingo la bon top to yenda la auto pas coupé il la tombé am souka bi ne am to sabni singeta ligue d'ayel wendi yima yel boud kabe ndaka mi examen kami rabite mam patar problème ne yam hanya pala tara sorti ton tundi net han wa tumdo to association pour tara sori la mam tiram tara ton libre ngwame ngozini to se ya woto bum ni ngawan ki tatolon lak zangan tan rundo wa hein am pa ligue am pa ton digo élu la ton assemblée mba ton digue la bum ni ngawan ki tatolon lak zangan mpana solo ye ya yimi ngwan ki kose ti plateau BF la bolienda tawayi consultant et Burkina ni Niger mondial la éliminatoire dans mama ha tom quel azin de mam tawram bureau ligue tom yela est-ce que consultant faut ton yela mais parce que technicien manget balla mi ya toto yilaf san king ya ma disons gérer bien asama disons han to pose for ligue question ligue jour yela tifo wa mais comme consultant kay faut ka wa nangom ligue le bal ton nan kam mi ligue ma menga jinwa ya mam pipi hande ya supporter dam tawre ma mim nangom toto ton fana ya han wa palme idizama hadame otolam yela mbiro tayele tin katin to gom ligue gom ti handa migti presse plateau menga BFN raton goma renda on nangul sa sebre tin wa cost han ko autorisation bi yolongome kawto bi banga sa tin kinga ya yelo ya ligue yel balle to ngomo la ton zilino sa ni ton association président aye moron to ngom plateau jour membre katin to gom to pa ko assuré la yik plateau jour teka ki wotan ndebeda nasi akawati réunion akawati ba yam tigisiga awati zinge tabale la libre de l'ordre akawati alors yin pour ma la wanya kadara yemre bal hin ton pa yit semaine yibe atabo nan cher trésorier wa yelate ad journal presse daten de plateau jour la wane ligue de sebati ge ti trésorier la timam yelanti hankama mon konore katun de ta awa sinan gidmam mam kinga tuma jini 10 heures ligue nan titon nan prépa ligue ka tin wari den tiyam ka tumo titon mam sigid 20 heures et quelqu'un là kelen na ye kuma mi yetin ta sibra tam yele no mam yetara konfe forabi normalement ya fokaten construire sibra men wa ya fo so seba wa ya ni tum la wa konfo wa timam bol yam tiyam muni mam seba ya tutu wa tum de to yi woto fani wana le bon de trésorier fo humbe yin jouer seba ma trésorier no mo ton na zin réunion na ning trésorier en kala trésorier wa la ton ka fendi ligidan ko ni yang ta tumno la ton ka tarfo ton men gami fo yitu wa mama te fili ziru no pami yitu wa o hanto do yenda mandati woni manda o zini ngo msanve sambanga nam chokonje banda ma me hanto bo yira abebe bibe kabebe kawto donc mamanda na tane ko ko na ntwen kumse tinim to wakati yeso tam titum titum por ntwen kumse ntwen yim ti yela aroma yi manda o wenge tibala yamna mtulu no wa ni modon wane manda wa mahati yam paton rombang manda wa yiti mahati gonkon katon tik masa ti yami yo zininge sa bon mampa mi manda wa yite ye lila bonne d'abord yi wa yi zikanga ntwen petit président metaraboum bas wanka tum nor kanga wilgam ti ligidi point anura ya ne ba yibu tak bala tiram ti président wa sans ya ne ligidi wenge ya han giti ligidi an wati yeti ya wotela woto président teka ya yam ninga na nyake william tumna na itutu tumna ton ken tawle ti wakir kamene me ti tumna me ton yi somawa bon ti da meti la mti da mti sans even dizini ye ka korpuwe da wila da bomde le sans zini yese aptrin yana yala soyo iga fara mpakupi temna tira nebnis fa singeto ton woto ente wa esinonga mando wakat kanga nebnis fa ndatum bolba aptin bola me koptas ro 5 ñu wisara ton sembe pour woto ya pisila nu pistan la yobe zalam la nase 25 36 04 ouais petit pam taba monsieur le président voilà il va falloir parce que mam rabbi man qui tu mam we wax kiramba ya
en dat hana yisli a tout moment on tan hal 11e journée wa la bum ni nga sembe ya c'est comme wuma me ya asfa man pami han yi wakate asfa tala wakate ya ti ligida menam ya président nouf me nga yak ligidin kon be butawra ya to bi ran tume comité de crise wakate la mam kayete ya nyende la mam sokudun datum bang bum ni ngite asfa to pa compte sebra ya la mam datum bang est ce que ya nyi wakata la ligida menama la asfa to pa compte sebra bi yime la mam patwen bang mais la mam patwen ya on to ha yirenda wa ha yi wakata ya woni ngam patwen dik ligida on ko yeta aba halabuto. D'accord, la runda ya bon mbe sunke ne sa pora yamne ineba sunke ne ligue pour sena yilanti gombon raton ça ça ni mambe zini ngwa yamme mimi mam jin kan singo mate kam katune te wardli ngana le yeli ndame a han pa gunsi akama myo 20 am biga 20 do kalam ni asida la tono wa nan tuma so tono wa men nan tumballa na kin tawre atem ti runda wa baya beo yibeo la yiko etin ratin ndama parce que ngomda man tu yendo patwa yin tu man jona lo ala yen kabanga man pinke sanke la million tabla pour so ko la bri kon ko to tume am hamba banka ligid zubi on pita na nuya pa kala mam no zuwe a han wa beo yibeo wa yele wa zindi ya woto to miele mbo rale ken plateau ba ye merzuwe dale golo ba fu journal ton fokata droit fo hanan to mo le bon ba dama am dat fo tum to la auto woni nga ton tum na bala mam jiwa am data balla na ken tawre am menga nda be to lam sanda mikame ti liga re men na yele kanna am bare dai ambare ya président ya ba bati tum nor kabi on patal zulwesi ntira tatin to ko gonti ka conseil sugo so ya gazili rille la ya gonson mais parce que faut ankenti ne ban son ne ban yir mam jin zare wo ma model ni ngwa ti fo big bi fo yo na wa jini nan tout fo ti fa wardle ti mam yo zan ligid ni kantin da mun panya ko kire ti wonde waya million temps la ko bala ti no ti mam wa na mbo ribon kominga ayi bon la ha ne mam tena meti président wani gwamni ba wa président wa ne gomdi ti gomna ya soma président wuli game ba mezi woto ndo wa ga fatu mu ken bango wa allo solo zeramba voilà ya soma d'accord ya kana ton gete ya moto c'est la ton souye no yei ton da ten yam tsora yam zo imbe pour monsieur voilà ton no yam tsora te yam de ya tere sora mara te ton pour le ya sama te ton da te man tout ba te kalta ba bane la mam na ko sama yam sam pour le so pa la pa te sam zo pengwen men fat dema sugula para kama malo tawle équipe taman suguli apara to tembe to ya yei ayu ma loto apari pa ande yuma ni be yuma to oto la to alika kupla mi da pali couper pali coupa donc ya me henta yo don ki wo man bala ma don le yam de bala sama aman sugul la zo wende ya la bo da ta liki wona yam nan ba nya nan dike antenne la to yam na nyam ba ti sampo kunji ton panken ko wari d'accord il y a ton pas de courbe à la papa il y a un antenne pour ta pendant une tonne de découpe Biel bout kabe ma pas je wende que pas pour y la hamana pas somade je wena en face la pour ta ko balla yel kabe peut-être ban me wum da yam goma peut-être avec fangi na manatizem c'est voilà donc il y a des votes en Brésil hamana pour watiner pas na vote de d'accord oui na c'est monsieur pour si solanzera mon kodo oui voilà mbuli ne mam getamti e président wani kwaira ti kwaira sakati kelare ti bala nyam ti buma fan kapi président wuliga mama sa ti bam hanzim wotoa baya yun kangane ti honwenna be getameti tu wuliga ni ngameti metal buma surin ti sikas ba kayi de bala mi ni fa tato ti waya bureau be la so yi ko ta itimbo zagala ade mamsma auto woto la mame hen data ya woto wuli sel fantara bondabo voilà tu me tenye bondaba la ni tu tara bondaba la patohi
la nga to president ka tin bang yeme bonda bay la president kon ko yin ti sakre ma mes han mam ti sakre mam kilara ya president wil game asoma yigbe on wata yiti woto la woto ni ba me tarab no gwamba me nan to se adama me ndati yi ti me han wuli dam ndati yi to se me taba to tum na king tawli ka president tum king tawli kanyi so ba king tum king tawli ton balla king tawli ya yir kan la ton data ba ton hanzin be yibe ba han yi wala ligwa in king wala federation wa yinna mi kamiti yala kateka ma mi yela ne ba to bang bu mayemri bang ti ka dam point ti yam san wen san ko yam dom ti kama be yam zakapura zareni yam zabtab ti kama zingetonwa yam payande kawul giti zabar kabe ni parane sida point donc il y a rien à moulida yelni bambe wala fédération pour bébé ligue pour bé yela taba pour il genre mais ne dikin kenga tiranki c'est tona gongwan batide ringi zini yes yam ho zini yeti patun wanya yidigil ziga be bonne ban tuen son yam ti yidiga ti yo kenga be ni monsieur Isabe Unde yam ni zabre zabre ti bare ya fami du grand ya sen sawado mais ça non pour moi ngey ko to gën président le président ngey am technicien la mani il est peut-être dans le téléviseur il peut se dire d'accord il est qui va sur la main président ne dit wala on a un soma ko ana yi soma ya on dit que le gouvernement va changer de président ya bu su ne ta soma ba ti tan qualification tan ko ko ba ba ñel bout kabe la mo do entraîneur tout lo entraîneur no pour nga ba ti ken tan qualification ci tan bi ko da la ken ba dans le temps de l'État qui m'a donné le moi qui comme tu t'attends dans l'industrie par le je quand même d'accord il barka pousser undira mon kodo ma menga tra sokri et même pas soka président bon balanga ne président goma pour ka président menga yeti nyerali sebe ni menga ndenga zara menga ne seba tinyam yo ma waze kumda mbanga vongor kwa fize ha ne président goma pour nta kyuga wan la nyeme ngakatole ntoba tum nay wa yiklare bala yitira ta seba kautu mamdan président vena tondo zikanga parce que nyama zinige bon ya waya président yetinye kana ko seba bi bon ça ouais la de la mia ton son wa tum de zingo ya biro yito nan passe naman passation ya shikira maya ya yin sirden de wa timam yela ya ba shikira mani mam nanda bala man datum banga bumo ya rin wani sukura ya anan da be asfanye nanga ya trésorier ti président nouf qui million nous t'obligeront de son combat ti bam pa yisrenda bilan wa la trésorier kangme kawa bilan wakate ti yela wulumdi te yik man ga ba le mam sukura ya mam hon wume ambato porti anyinde la yemi ngato yela mam ti anyi wakate ntarunda ye kayel mam ba fuye tam ya shikira mam pa mam nenge la ton nan to pa konta ya ton nan continue ni tuma menga yelam ta tare signature asi de mo bom ni nga wan to wela yinda ta joya ya mam yelenda ya gom liga gom plateau tinye to zini te liga ka bang organisation ti a ere ti bomboy to winiga BF to winiga poubelle la hande terrain wa to winiga sachira mambe poubelle la pour tam chaka de la pin tam zinga te télé wa est-ce que joueur équipe se tendre poubelle la pour là hein ton kenga ya wunde mama haya la poubelle rapide terrain ne ya terrain pas là ouais bala paton rien sachiramba mbe buoko pour ti yenda ya liga neda mamnan to sa bu memre lunda ton ziwa ton fa organise dame ton fa tum dame kauto alors donc wakat kanga atara signature singra le signum la ya ni wan chen plateau ti mitima mela mera goma ti to goma weni nga lakri no te ka kaliwa na man ki gota ya wan secretary buoko yani la kamen yingwa ya pour boyin to meta han wa biu menga president datin yenda flom tawata anke tam jindin kelaka la re na mana suri nan bola biro ne ba fa to bo jinni ta tokose
ti mam yela admam dat won yam yele mam hawa parce que mam katun wa we o liga ti amam yemro non ya ton na ta ban ton tum ti jemiswa hani tour mama ya san zabat fo ya fo na wa gado mam min de ngom na soba men am handa tan tum inda katun yi kan yatma poussière men wa aye ba ligidi boy d'accord yel bud kaberal nem ti wakat zotam ton me zotom pour da la na chenga me lebron wa bas ne président te etne mete sanan to William ba 5 résultat ramba te ne mete wakata libre pentra ya ti William ti 5 résultat ramba 25e journée aura été ray pisi la noua ya ti banti Kiko FC bamne isfa ton bien yibne yemre AS douane ne AS Kamana ponyo yemre AS police wen FOB fay ne zalam ASEC de Koudugune ASFB ya ASFB ton bi fay ne zalam RCB wen Royal FC bien yibne yemre Majestic wen Vitesse FC bien yibne yemre AS Sonabel la bamwe Asfanyenga bifa ayemre ne zalam RCK wen Salitas bien yibu ne zalam 5e classement zigi ya ti banti batisa mika ti Asfanyenga tom da bamba mikam to bamaket be pipi nam point pisna c'est la yemre import RCK point pisna c'est il faut tara point pistan la awe betan sabzi asek de Koudugou be na sabzi nam point pistan la ni Majestic be nous sabzi nam point pistan la ni AS douane yo ban sabzi nam point pistan la ni biramba zingi maha yitava isfa bambe yo point sabzi nam point pistan la yo be Royal FC ni sabzi nam point pistan la yo be et ça na kengo ouais sab zigwa ya ti banti bene ya sene AS police mbebene non point pistan la yemre pigin sabzigwa ASK non point pistan la yemre pila yemre sabzigwa AS Sonabel point pistan la yemre Vitesse FCB pila yibin sabzigwa non point pistan Kiko FC pila tamp sabzigwa non point pisi la way SFB pila na sabzigwa non point pisi la away RCB ni pila nous sabzigwa non point pisi la away entorambas ne salitas pila yo sabzigwa non point pisi la ayopoi gafare point pisi la nous voilà donc isa nange se yati point ramba gon ser tabo tonete nampa miyel kanga namba sartoto ral tumda la toto tina udgamenti William Tisenkene coupe du Faso à 32e finale la tiamame Léopard de 5 ami bamne AIFA tirataba sana bangayati bangti Léopard de 5 ami on ton AIFA bia anu ne a yibu se ne ezab kangamenga ral yati bangti be mo halabna ton man tirage à 5 ne 16e de finale ramba bezingu mo sa yati bangti première division bamena 15 bamena singa tumda au toto se ne 16e de finale tantone tulum Léopard de 5 ami karsamba konko se balla son wansawa. Bon, nous ton parti ton qualification yi nana bale ton été yi nana ya wa ton pa ma équipe ya faire hors coupe de façon équipe ka be fa ya si tu no ton ram suis bien nous te bam ton e bama suis bien yibo la coupe de façon équipe fa équipe en équipe fa na fo mu wi so men bala pa ma gagne. Bon, Bamie gagné la main dans 16e de finale. La Zinkanga Mikamet et CN Karsamba sont contre AIFA. Bam Konko essayé. Même Tipana Yiwa Banda Goma la Nati Kelarba. Bon, pas découragé, j'en ai balle là. Parce que tout simplement, il y a Kama. Il y a centre de formation, on monte là. Donc, tout le monde essaie là, mais non possible. Mais il y a physiquement, là, Bamaton, nous tout il y a équipe de la première division, musique deuxième division. Donc cela veut dire avant la première division à tel niveau, mais malheureusement il y a football là-haut. Mais comment on mais il y a physiquement là pas ton entraîneur à même en goma auto. Donc ne va pas qu'il a rien. Rel edna libawam ti nemeti pale yid minute yibla la président William Tisenkene c'est une ligue de zinga te tire 7 number zingi beme buron bebe ne venri tondo voilà jikana nango be to wakata kulo moya
ya sila ton goma goma wusro ba journaliste yemre goma me Claude Ramba goma me la mam voilà mam ka nan to wala yam nan to zamba parce que ton match ni ngati goma wa ti fotramba yiwa ya efo as douane asfa yenga asek de kudu ton pa ma tous kwabra la pisiobe la yemlo kirko ni kawto ton dépense ramba jugula be te dépense ramba wusro ya wa liga rita ligue la club ramba yikinyan sobninga ngese bal fédération ya da buguma fédération manda bombo vadan to se amnan to ko siam bomninga bala tous kwabra la pisnase la nulo kir kobosni la dépense ramba la yam handik tous ko la piso la yemrea inyak tous ko la pina la nulo kir kobosni ya wanen kele de est-ce que to inquieta tous pisni la nulo kir kobosowe ka to inquieto to non ya technique nati lam ti wakat kanga fédération ko ligue ningo la le brodon di comme passé parce que les bras tous pisowe la fédération qui tin ya match yiba la kir tous ni fandi kinda nyampa da inda keton ti le tous pisni la nous la kil ko biso ne zaka zikang maha nyam yakada 30% en confédération est libre d'indire à 30%. Tienda wa tout pisi la nous la kil ko biso la bandera la yam yak 40% en club na sa to puitaba nyam ya 40% dans club na sa ya tous pista la nase la kiri ko bisini zaka de la bam puita tia wakire tuseni la ko na la zaka la yam yak wala 20% la yak donc promo sport bam me fa yak 20% ko bam tara tous pila ayopoi ne zaka yo la yak 5% on conton ligue ti ton tara wa toucher na c'est la kiri ko bisini zaka de l'am de yam tingra district mere da même chose wa ton district anda beka bam de l'orum la hankabe autobrique fontondo ya woto la puiba ni la clé de répartition la mam hinda tam passe bum bilube tout mam suro panome ton zizabron ton goma ton moron gatabti balla king tawre la hami kam ti balla nan king tawre ba ni ni sa ni dum gomno ba bobu wani yel hin ya sida parce que mam gom zikanga wa sa mi kame ye soban son wangwa ma wotono wa journaliste a be ligue de football professionnel la nata yuma nu seba fan rêve dabe a mi clé de répartition alebe ya commissaire de match la den de ton ligue sans organiser ton ligue de seba kan kisienda a ya commissaire dare tale kengene clé de répartition bébé depuis des années 1970 aller à journaliste. Donc on parle toi tiens mandat king tawre nyam hanam bor ko zugu ya bel zugu linda yela wabala d'accord et da metiela na fana wa et da mtfangil kapina yibel la 26 jeune premier neme ti wakata tame ti nawa pour taba ay wili ngambati wini sa wakil bati ma sa melo mbatondo pour retapti wona wata wona saka yo pe le pam da taba danga nan pour sa président Barkou sone ven ministre son wa yiskane nanton ron ven nembuida 5 vunvuna sembe sene liga pora ton ye la mete senke nerenda venumbu toto yamdi kamenta set pusi la barka ni wawa barkusro barka ral nan pusa nebni senda bebe sene machine dambazi gen toroti ton bekane ngom ti yam geton ti nan comptable seka ayo po wenam tasro arbatit le wapam taba ndik ni wisra kibay ko fangil kapi sembe ton ndik ntasi fangil chapi wena coin 3 TV gesongo